राष्ट्र गठन में नारी भूमिका मु छोट गपटेरु आरंभ करी मोर वक्तव्य प्रथमतः ये जो अखिल भारतीय साहित्य परिषद ये जो गुरुदायित्व देते मते रज सार करुणा सार रवि सार मु समस्त को कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची मो भली अकिंचन कौन बा कहूँ आप सम्मुख में कौन बा उपस्थापन कर तथापि जेहेतु हेडमास्टर निश्चित इंग्लीश पढ़े मु आशा रखुची पदे विपद जहाँ भी कहि आप शुणिबे मत क्षमा करेंगे तेरे मु छोट कपटी आरंभ करी थे जनक प्रजावत्सल राजा द्वारा उपस्थित हेले महर्षि विश्वामित्र जेतेबेले महर्षि विश्वामित्र आगमन में राजा एते खुशी हेले जे समस्त अतिथि अभ्यर्थना कौन माने टिके भी ना करे नाही किंतु हठात जेतेबेले महर्षि विश्वामित्र आसी देखते रागी गले क्रोधरे कहले तमे भंड तमे तपस्वी तमे राजा ही ऋषि केमिति तापरे धीर एवं नम्र भाव जनक राजा कहले जे आपणकर अतिथि प्रथमतः आपण स्नान शौच करी आपण भोजन ग्रहण करतु तापरे ए विषय आगे कथबार्ता हवा तापरे समस्त जो थे पात्रवती सुंदर भाव सबकि आयोजन कले जमी खाद्य मुख्यतः 4 प्रकार चर्म चोष्य देह पेय कौन भी उणा करते राजा खाइबा जिते मुनि को पचारे महाभाग आपण जो भोजन सुस्वादु है तो से उत्तर रखी खाद्य भोजन तो निश्चय भाव सुस्वादु थिला किंतु मु केमिति खाइली उपभोग करि पारि नाही कारण कौन सर नहीं जिते मु खाद्य बारंबार मो मुह को देउथाए मो ऊपर एक सरू सूतार एक तीक्ष्ण खड़ग मो मुंड ऊपर झुली थाए मोर खाद्य ग्रहण करने पूर्व को बारंबार देखुए कहीं से खड़ग मो ऊपर पड़ीजी तो से मोर कौन खाद्य भोजन उपभोग हो पारना तेणु जनक राजा उत्तर रखी आपण प्रश्न उत्तर निश्चित भाव पाइले जे मु राजा केमती ऋषि ऋषि केमती राजश्री पाई कहबार तात्पर्य एठारे आपण माने एते प्रकार ज्ञानी गुणी सज्जन मंडली उपस्थित अच्छा मो ऊपर बारंबार मत सचेतन करुच्ची से सूक्ष्म खड़ग केतबे मो ऊपर पड़ी जीवन तो मोर किसी भूल हो जीवन तो धन्यवाद तेरे आज विषय मुझे राष्ट्र गठन में नारी भूमिका एते बड़ दुनिया रे ए दुनिया को जे ममता डोरी बांधि रखे एते बड़ संसार संसार में समस्त दया क्षमा करुणा ममतार प्रतीक से ही नारी परिवार में बापा भाई जेते खानदान हेले भी जदि सबुठारु करुणा दया एवं निरापत्ता स्थली थाए से हूँ नारी फलक तेणु नारी आज जमी भाव बेबिना सौम्यश्री इतिश्री पृष्ठा मंडन कर खबर कागज से नारी पुरुषटी 8 घंटा परिश्रम करुला बेले स्त्री लोकटी 24 घंटा परिश्रम करे किंतु ता परिवर्ते से उत्तर कौन पाए जानते आप होम मेकर हाउस मेकर दिन सारा कौन करुले जे घरे तेणु से ही नारी तेणु नारीर अनन्य परिचय नारी सागर परी गभीर नारी आकाश परी परिव्याप्त नारी शीतर काकर हो पारे बा ग्रीष्मर उत्तप्त हो पारे आम जमी सागर नीलगारू आम जापार तार परिचय वृक्षर सुस्वादु फल को आम जापार तार परिचय ठीक सेमती नारीर परिचय हूँ तार
ସନ୍ତାନ ଗଠନରେ। ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନର ଭୂମିକା କ'ଣ? ନାରୀ ନିଜେ ହିଁ ସେ ଗଠନ କରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଗଠନ ବି କରିପାରେ, ତାକୁ ବିନାଶ ବି କରିପାରେ। ତେଣୁ ନାରୀ ଆମ ଭାରତୀୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁସାରେ 2 ସେକେଣ୍ଡରେ 7 ଜଣ ନାରୀ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ନାରୀ ଏକ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧିତ ଉଚ୍ଚାରଣ, ଏକ ମାର୍ମିକ ଶବ୍ଦ। କଥାରେ ବେଦରେ ଅଛି, ଯତ୍ର ନାର୍ଯ୍ୟସ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟତେ ତତ୍ର ଦେବତା ରମ୍ୟନ୍ତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ନାରୀକୁ ଯେଉଁଠି ପୂଜା କରାଯାଏ ସେଠାରେ ଦେବତାମାନେ ହିଁ ବସବାସ କରନ୍ତି। ନାରୀ ନ ଅରି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର କେହି ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି ସେ ହିଁ ନାରୀ। ନାରୀ ପରିବାରର ସହଯୋଗ କରୁଥିବାରୁ ସେ ହେଉଛି ସହଧର୍ମିଣୀ। ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ପତନ ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା କରେ ସେହି ପତ୍ନୀ, ଯେତେବେଳେ ଗୃହର ଭାର ସମ୍ଭାଳୁଥିବାରୁ ସେହି ଭାର୍ଯ୍ୟା, ମହିଷୀ ବାଳା ହୋଇଥିବାରୁ ସେହି ମହିଳା, ଗୃହର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବାରୁ ସେହି କାନ୍ତା, ଗୃହର ସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ଥିର ରଖୁଥିବାରୁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ, ମାଟିଠାରୁ ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେହି ମା, ସେହି ଦୁହିତା, 2 କୂଳକୁ ହିତ ସାଧନ କରୁଥିବାରୁ, ଗୃହକୁ ପ୍ରମାଦମୁକ୍ତ କରୁଥିବାରୁ ସେହି ପ୍ରମଦା, ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିବାରୁ ସେହି ବୋହୂ। ତେବେ ନାରୀର ଅସଂଖ୍ୟ ରୂପ, ଅସଂଖ୍ୟତା ପରିଚୟ। ସେ କେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରୂପା, କେତେବେଳେ ରୁଦ୍ରାଣୀ, କେତେବେଳେ ସଂହାରକାରିଣୀ ତ କେତେବେଳେ କଲ୍ୟାଣକାରିଣୀ। ମୋ ଭାଷାରେ ନାରୀ ଠାରୁ ବଳି ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ, 3 ଗୁରେ ସେ ଯେ ବିଶ୍ୱବନ୍ଦିତା। ନାରୀ ଆଶୀର୍ବାଦେ ଅମରତ୍ୱ ଥାଏ, ନାରୀ ନାରାୟଣୀ ଚିରପୂଜିତା। ଯେହେତୁ ନାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଚିହ୍ନିପାରେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନାରାୟଣୀ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରାଭବ, ସରଗଠୁ ବର ହୁଏ ତା ସ୍ଥାନ। ସର୍ବଂ ସହାମୂର୍ତ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମାମୂର୍ତ୍ତି, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭାସ୍କର ରବି କିରଣ। ଠିକ୍ ଯେମିତି ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ରର ଜଳରାଶିକୁ କେବେ ମାପି ହୁଏ ନା, କେବଳ କଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନାରୀର ହୃଦୟକୁ କେବଳ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମପାଯାଇପାରେ ନା। ହୃଦୟର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ହେଉଛି ନାରୀ, ପ୍ରାଣର ସ୍ପନ୍ଦନ ହେଉଛି ନାରୀ, ଅତଳ ତଳ ଅନ୍ତରର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ। ନାରୀ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତର ବାର୍ତ୍ତାବହ, ଏ ମହାନ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦ୍ୟ ରୂପ। ସେଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ କୁହାଯାଏ, ବାପା ସୁନା କୋଲେଇରେ ଯାହା କରି ନ ପାରନ୍ତି, ମା ତାକୁ ଚୁନା କୋଲେଇରେ କରି ଦେଖାନ୍ତି। ତେବେ ନାରୀ ହିଁ ଚିତ୍ତକୁ ଚେତନା ସହିତ, ଶବ୍ଦକୁ ଅନ୍ତରର ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ମିଳାଇ ପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ, Give me a good mother, I will give you a good nation. ଯଦି ଗୋଟିଏ ଭଲ ମା ମୋତେ ଦେଇପାରିବ, ତେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ରାଷ୍ଟ୍ରଟିଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇପାରିବି। ଯଦି ଆମେ ପୁରାଣର ନାରୀଙ୍କ ଆଖ୍ୟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତେବେ ପ୍ରଥମତଃ ପଞ୍ଚସତୀ ମଧ୍ୟରେ ଅହଲ୍ୟା, ତାରା, କୁନ୍ତୀ, ମନ୍ଦୋଦରୀ, ଦ୍ରୌପଦୀ ଏମାନଙ୍କର ଆଖ୍ୟା ଆସିଥାଏ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ। ଭାବନ୍ତୁ ତ ଦେଖି, ଅହଲ୍ୟା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କ୍ରୋଧରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ସେ ମଧ୍ୟ ପାଷାଣ ହୋଇଥିଲେ, କେବେ ପ୍ରତିବାଦ କରିନଥିଲେ। ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀର କଥା ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣନ୍ତି, 5 ପତିକୁ ଯେ ବରଣ କରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜଞ୍ଜାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ, ସେହି ଦ୍ରୌପଦୀ। ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ଯାଜ୍ଞସେନୀକୁ ପାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ 5ଟି ଆହୁତି ସେ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଆହୁତି ପାଇଁ ସେ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ମାଗିଥିଲେ, କନ୍ୟାର ଜୀବନ ସାରା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଜୀବନ ସାରା ଯେମିତି ପୀଡ଼ା ଓ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଭରିଯାଉ, ଯାହାକି ସେ ଯଦି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ, ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ରବାନ ହୋଇ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆହୁତି ଥିଲା, ଅପବିତ୍ରତା ହେଉ ସଂସାର ତାକୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନିବ। ତୃତୀୟ ଆହୁତି ଥିଲା, ହୃଦୟରେ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ବଳ ରଖୁ, ଯାହାକି ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଶକ୍ତିବାନ ହେଇପାରିବ। କୁଙ୍କୁମ ପରି
से सुंदर हेउ अन्य को से ऐश्वर्य सुख शांति जोगई पारिबो। ठीक सेमती आपण माने तारा को आख्या मध्य जानिथिबे जेतेबेले बाड़ी को रामचंद्र मारिथिले एवं सुग्रीव को से विवाह करथिले राष्ट्रर गठन निमंते प्रजामानंकर सुख निमंते आउ कुंती मंडोदरी कथा आपण माने जानिचंती। आमे ठीक सेमती लक्ष्मी बाई को आख्या मध्य नहीं परिबा जेतेबेले स्वामी मृत्यु पर से इंग्रेज शासन विरुद्ध में निज पुओ को पिठी पकई इंग्रेज शासन संगे से लड़ीथिले। सार्वजनिक कहले जे अशोक चंडाशोक धर्माशोक होइथिले सेतेबेले रानी गुरुबती थिले आउ सबुठारु कलिंगर राजजेमा राजेश्वरी थिले। दीर्घ 4 मास धरी युद्ध लागिथिला। अशोक बुझी पारु नांती कारण ता पूर्व ताको महामंत्री कहिथिले जे मात्र 2 दिन मध्य कलिंग युद्ध से समाप्त हबो आपण निश्चय भाबरे जययुक्त करिवे। किंतु अशोक जब आश्चर्य हेले किए से युद्ध करूची जे कलिंग राजा जे असुस्थ होचंती राजजेमा एवं गुरुबती